আসামের মিয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে মন্ত্রী অশোক সিংহলের উগ্র সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের অভিযোগ। বিধানসভা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা দিয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। প্রকাশ্য সভায় বিতর্কিত মন্তব্যের পর চরম বিপাকে পড়েছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। মন্ত্রী সিংহলের বিরুদ্ধে হাওড়ি থানায় এজাহার দায়ের করল আমসু। অশোক সিংহলের মন্ত্রী থাকার নৈতিক অধিকার নেই, ইস্তফা দাবি আমসুর। মন্ত্রী অশোক সিংহলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার আমসুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারের। আসাম সরকারের মন্ত্রী অশোক সিংহলের একের পর এক মন্তব্যে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ভাওনাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যমূলক মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এবার মিয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রকাশ্য সভায় বিদ্রূপ মন্তব্যের একটি ভিডিও ভাইরাল হলে শুরু হয়েছে আরো এক বিতর্ক। আজ আমসুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকার অশোক সিংহলের বিরুদ্ধে হাওড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংহলের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, মন্ত্রী অশোক সিংহল আসাম এবং অসমিয়া জাতির জন্য একটি অভিশাপ। 90 লক্ষ জনগোষ্ঠী থাকা সম্প্রদায়কে টার্গেট করে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে সংঘাত লাগানোর চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ তুলে তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ওনার ইস্তফা দাবি করেছেন এবং বলেছেন, সাংবিধানিক পদে আসীন থেকে অসাংবিধানিক মন্তব্য করার অধিকার নেই মন্ত্রী সিংহলের। আমাদের হাতে আমসুর সভাপতি রেজাউল করিম সরকারের মন্তব্য রয়েছে, শুনে নেব সরাসরি তিনি কি বললেন। আজি আমি হাউলি পুলিচ স্টেশনত এটা এফআইআর দাখিল কৰিছো আৰু এই এফআইআৰটো আমি দাখিল কৰিছো এজন অনা অসমীয়া, অসম বিৰোধী, অসমৰ শত্ৰু আৰু অসমৰ এজন খুব ব্যাগুম বিভাগৰ মন্ত্ৰী, স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী, ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি এফআইআৰ দাখিল কৰিছো। এইজন ব্যক্তি আচলতে অসমৰ কাৰণে এটা অভিশাপ, অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অভিশাপ। এইজন ব্যক্তিয়ে দুদিনমান আগতে অসমৰ প্ৰায় 90 লাখ জনসংখ্যা থকা এটি জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি যি ধৰণে সাম্প্ৰদায়িক বিষবস্ত্ৰ বিয়পাই এটা সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে অশোক সিংহলে, তাক আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰে তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছো, গৰিহণা দিছো। তেওঁ অতি নিম্নমানৰ নিজ মানসিকতাৰ ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিয়ে আচলতে অসমীয়া ভাষাটোকে শুদ্ধভাৱে ক'ব নোৱাৰে, এজন বহিৰাগতই আজি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ কৰি অসমখন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে। অসমৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন বিভাগত লুটিপুটি খাই ধন সংগ্ৰহ কৰি আজি তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে যেতিয়া দেখিছে যে বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি, অসমৰ ৰাইজে এনেকুৱা অনা অসমীয়া ব্যক্তিক বয়কট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ আছে, তেনে সময়ত সাম্প্ৰদায়িক বিষবস্ত্ৰ বিয়পাই হিন্দু মুছলমান কথাবিলাক কৈ কাৰোবাক ক'তবা দোকান দিব লাগে, ক'তবা দিব নালাগে আৰু কোনো জনগোষ্ঠীৰ লগত তেওঁ 1% নাই, সেই জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও কোৱা নাই যে অশোক সিংহল তেওঁলোকৰ লগত থাকিব লাগে। এনেকুৱা কথা বাৰ্তা কৈ আচলতে এটা অসমত ভাতৃঘাতী সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। আৰু সেই কাৰণে আজি আমি এফআইআৰ দাখিল কৰিছো যে অশোক সিংহলৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এজন সংবিধানৰ শপত খাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ন, সমমৰ্যাদা আৰু সম-বিকাশৰ কথা ক'ব লাগে। তেনে ক্ষেত্ৰত সংবিধানক অৱমাননা কৰি শপত খোৱা মানুহজনে কি ধৰণে এটা জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিব পাৰিছে, এই কথাটো কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জবাব দিব লাগিব। আচলতে অশোক সিংহলে গম পায় নে নাই? অশোক সিংহলৰ যদি বুকুত দম আছে তেনেহ'লে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মিয়াসকলৰ ভৰিত ধৰি ভোট ভিক্ষা কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ক, ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰক। তেওঁ ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰক যে মিয়াসকলৰ ভোট আমাক নালাগে। তেনেহ'লে চামুগুৰিত কিয় মিয়াৰ ভৰিত পৰি ভোট লাগে বুলি ভোট ভিক্ষা খুজিবলৈ গৈছিল বিজেপি দলে? ইয়াৰ জবাব অশোক সিংহলৰ হাতত আছে। গতিকে এই অশোক সিংহল ডাঙৰীয়াক স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছো যে আপুনি প্ৰকৃততে যিহেতু অসমীয়া নহয়, অসম দৰদী নহয়, অসমীয়া দৰদী নহয়, অসমীয়া জাতি দৰদী নহয়, গতিকে অসমখনক ভাঙি থান বান কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা গুচি যাব, এইটো আমি সহজে মানি নলওঁ। আজি আমাৰ সন্দেহ হয় যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ এনেকুৱা মন্তব্য দি আচলতে সেই মিয়া জনগোষ্ঠীটোক স্বাস্থ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে নেকি? বিভিন্ন অঞ্চলত ডক্টৰবিলাকক তেওঁ ইয়াৰ পৰা উঠাই ল'ব বিচাৰিছে নেকি? গুৱাহাটী জিএমচিত যাতে মিয়াসকলৰ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট নহয়, ৰোগীসকলক ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণে চোৱা হয়, তাৰে এটা ইংগিত তেওঁ আচলতে বহন কৰিছে নেকি? তাৰে কথাটো ক'ব বিচাৰিছে নেকি? স্পষ্টকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জবাব দিব লাগিব যে আচলতে হস্পিটেলত কোনো জাতি ধৰ্ম নাথাকে, হস্পিটেলতো যাতে জাতি ধৰ্ম হয়, জাতি ধৰ্মৰ নামত যাতে চিকিৎসা হয়, এইটোৱে যাতে ডক্টৰসকলৰ মাজত, নাৰ্ছসকলৰ মাজত, কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত যাতে বিভাজন আহে, এইটো কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে বুলি আমাৰ ইতিমধ্যে সন্দেহ হৈছে। গতিকে কোনো পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী থকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই, তেওঁ নৈতিক অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাইছে। তেওঁক মন্ত্ৰী হ'বৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমি আজি আইনৰ আশ্ৰয় লৈছো, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম, কিন্তু কোনো পদ্ধতিতে অশোক সিংহলৰ এনেকুৱা কথা আমি সহ্য নকৰো। তার মানে তাও নিজকে হিরো সাজাবৰ কাৰণে
তেওঁ ভাবিছে অসমৰ ৰাইজে এনেকুৱা কথা ক'লে অসমৰ ৰাইজ ডাঙৰ খাই উঠিব, হিৰো হ'ম, হিন্দু মানুহসকলে ভাল পাব। তেওঁ যিটো নাখায় বুলি কৈছে, সেই নোখোৱা বস্তুটো গৰু অসমৰ ইপাৰৰ পৰা মেঘালয়লৈকে যেতিয়া যায় সেইটো বন্ধ কৰা সাহস কিয় নহয়? তেওঁ যিটো নাখায় বুলি তেওঁ কৈছে, আমি যিটো নাখাওঁ সেইটো যিটো আমি পূজা কৰোঁ, যিটো এইটোসকলে খায় তেওঁলোকৰ লগত মই নাই। মই অশোক সিংহাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো, শ্ৰীৰামপুৰৰ গেটৰ মাজেদি গৰু কেনেকে যায়, মেঘালয়লৈ কেনেকে পাৰ হয়? সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।